स्वागत है मोर आउ एक नुआ वीडियो को। आज आम बुलापी आसलु पंडिचेरी सी बीच बेड़ी आसवर गोटे रेडी लेट होगा से आम हूँ सन्धार पहुँचनु आपण मन तो मुझे देखे पारूनी सी बीच समुद्र को देखे पा देखे पारूनी देखु सब फटो उठार बहुत व्यस्त अच्छा आपको देखा वीडियो कंटिन्यू रुहतु मुझे समय ये रही मुझे वीडियो सहित देखी वीडियो को स्किप करेंगे मुझे आपको बैक कैमेरा कर देखा देखु पंडिचेरी सी बीच केमी देखा आसिया तो बहुत ही लेट हो गला कहीं दी पर खाइबाटा भी लेट होता खाई सारिकी रेडी होकर आसला बेलू आ बहुत लेट हो गला पुणी डायरेक्ट गाड़ी भी मिललानी दें रूम आम ऑटो आसलु ऑटो आसला देन से बस आसलु पहुँचला बेलू बहुत लेट हो गला संध्या होगला पूरा जी भी समय मुझे रही बहुत एंजॉय करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने भी मो वीडियो को एंजॉय करुवे एक्चुअली एटा बुलाया परफेक्ट टाइम बट वीडियो करने परफेक्ट टाइम नुह कहीं देखा नाला भलसे केवल लाइट जी देखा जाऊला मुझे आपको वीडियो देखा एबे भी आम जाइनु पाखक जाइनु दूर रहीचु जाइसला मुझे देखेबी केते ढेउ आसुची देखिए देखा देखो टे बड़ा से पाखक आम जीवु वीडियो ट्राई करी देखापी भलसे आपण प्लीज वीडियो को स्किप करंतुनी कंटिन्यू रुहंतु आ जदि मो चैनल आपको भल लगुच मो वीडियो आपको भल लगुव ताल प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे आउ जदि आपको मो वीडियो भल लगुव देन गोटे सुंदर कमेंट टे देवे मते भल लगे आपको वीडियो करने ट्राए करी आपको नुआ नुआ जगह देखा भी ट्राए करी देखो के भल लगुच लाइट पड़ुची तो से भल देखा बहुत लोग बुलायापी बहुत लोग आसबेंड ये मजा मना कर खटा बर्तमान टाइम बाढ़ लाइट सुविधा नहीं
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତ ବୁଝି ହେଉନି କିଛି। ଏଠି କେବଳ ଭାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିନାହୁଁ, କିଛି ସମୟ ଦେଖିକି ପଳେଇଯିବୁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କି ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସିଛି ତାକୁ ତ କ୍ୟାମେରା ଆସୁନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସିଙ୍ଗର ଟିକେ ଆସିଛି ଫ୍ୟାମିଲିର, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ହେଉନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ ରୁମ୍କୁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଯିବୁ। ରୁମ୍କୁ ଏବେ ଏଇ ରୋଡ଼ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବାର ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆମ ପୁଅ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାଇ ପୁଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା, ବେଶୀ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ପୁଅ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହି ନେଇକି ଯିବୁ। ପୁଅ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହି ନେଇକି ପୁଅର ଯିବାର ଅଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେଉଁ ବହି ନେବେ। ଏ ବହି କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ହିଁ ଯିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ନାଇଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଖାଇବୁ, କେତେବେଳେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି।